हरि ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। भक्तवृंद, महाप्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर अपूर्व दर्शन सहित वर्षारे आज महाप्रभुंकर श्रीवत्स खंडशाल एवं बड़दाण्ड महाप्रभु कालियासांतंकर अपूर्व दिशुछि। महाप्रभुंकर दाण्ड आज झिपि झिपि बरसा महाप्रभु दाण्डरे शीतलतार प्रतीक अद्भुत रूपरे जाजुल्यमान होउछन्ति। भक्त माने मध्य झुमुछन्ति महाप्रभुंकर भावमय पुरुषोत्तम कालियासांत जे सर्वचिंतामणि जगत चिंतामणि 14 भुवन वार्ता जहाँ को जना से होउछन्ति जगतर नाथ जगन्नाथ। दर्शक बंधु, ये महाप्रभु कालियासांत आउ देखुछन्ति महाप्रभुंकर अरुण स्तंभ। महाप्रभुंकर भक्त माने किपरि महाप्रभु पाखु जाउछन्ति। आउ भक्तंग गहली टिके कम कम अछि। महाप्रभुकर पाखुकु भक्तंग स्तंभ आ महाप्रभुंकर भक्त माने टिके कम अछन्ति। लीला कोठी चलीछि ना, लीलामय पुरुषोत्तमंकर लीला तो महाप्रभु अवर्णनीय, जहाँ को ब्रह्मा आउ शंकर भगवान मध्य वर्णना करि पारंति ना। लीला कोठी चलीछि, लीला आज्ञा महाप्रभुंकर चलीछि। आज अनवसर महाप्रभुंकर पंचम दिवस, 5 दिन है महाप्रभु वर्तमान को गुप्त कंदर विराजमान करुछन्ति कालियासांत। आ वर्तमान को लीला करुछन्ति ब्रह्मक्षेत्र ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ पीठरे। सेठिंगी भक्तों को दर्शन दे महाप्रभुंकर क्षीरी प्रसाद। एपेटे तो महाप्रभु गुप्तरे अछन्ति, सेपेटे गुप्तरे लीला करुछन्ति, भक्त मानू दर्शन दौछन्ति। लीलामय पुरुषोत्तम परासीए ब्रह्मगिरी अलारनाथ रूपरे विराजमान ही भक्त माने सेठी महाप्रभु को दर्शन करी कंपमान हो। महाप्रभुंकर क्षेत्र लीलामय क्षेत्र रे भक्त माने भिजुछन्ति। आ एपेटे महाप्रभु पाखे भक्त टिके कम अछन्ति। काहेकि ना महाप्रभु टिके निवृत्त कंदर रे विश्राम नैछन्ति। स्नान पूर्णिमा दिन 108 कलशी रे महाप्रभु स्नान कले। पुणी महाप्रभु सुना कूअरु स्नान कले। जो कूଅ वर्ष को थरे उझला हैला से कूअरु स्नान कले। आम शास्त्र रे अछि आज्ञा। लोक प्रथा परंपरा रे थाए गोटे जिनिस, अणतुठ जल रु जल आनिब नाही। ये महाप्रभु मंत्र जंत्र तंत्र अधीश्वर होउछन्ति कालियासांत जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। ये महाप्रभु क्षेत्र रे महाप्रभु होउछन्ति सर्वस्व, जहाँ को केही रक्षा करती, जहाँ को केही रखंतिनी ताकू महाप्रभु रखंती। आ जहाँ केही करंतिनी, जो कार्य केही करंतिनी ताकू महाप्रभु करंती आज्ञा। सेति पई तो सी होउछन्ति जगतर नाथ महाप्रभु। सुवर्ण कूपरु सुना कूଅ जलरू वर्ष को थरे से जल आसी महाप्रभु को स्नान कले। अगुरु चंदन कपूर जायफल पड़ी सुबासित अधिवास ही महाप्रभु 108 घरारे स्नान कले। आपण माने दर्शन कले, गजानन वेश दर्शन कले। महाप्रभुंकर गोटे भोग घंट छत्र भोग रे आपण दर्शन करुथिले। महाप्रभु थरेके भोजन कले 56 भोग। आउ शरीर पीड़ा है। महाप्रभु ज्वर आसला, कंपमान हेले महाप्रभु। लीलामय पुरुषोत्तम ना लीला करुचंती भक्तों पाखरे। मानवीय तनुधारी मानवीय लीला करुचंती परम ब्रह्म। आउ निवृत्त कंदर विश्राम नवा पाई एपटे भक्त मान को कहले महाप्रभु 15 दिन रे 15 प्रकार नियम। ये जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर अद्भुत नियम आज्ञा।
कालिया सात नियम से ही निजे तैयार करती, तांको नियम कहीं तैयार करते कहीं सी हूँ महाप्रभु। जी सबू जिनस करती सी हूँ जगन्नाथ महाप्रभु। आज महाप्रभु 15 दिन पर्यंत निवृत्त कंदर रही महाप्रभु 15 गोटी नियम भाषुछन्ति। आउ सेपटे अलारनाथ रे महाप्रभु लीला करछन्ति, भक्तंकर सुआ सेठी छुटुची। महाप्रभु एपटे भक्त माने भिजी भिजी करी महाप्रभु को दर्शन करिया पे आउ चिंता करी करी जाउछन्ति जे प्रभु आपण केबे आसीबे बड़दांड रे विजय हेबे। आउ 12 दिन अपेक्षा सही तिथि जो तिथि आपण मानक अपेक्षारत करिसन्ति। आ भक्त माने आकुलित हेई से तिथि की अपेक्षा करिसन्ति। आषाढ़ मासर शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। आहा मन पड़गले कंपमा आम शरीर रोम मध्य कंपमान होउछि, हृदय आलोड़ित होउछि। से तिथि कथा मन पड़िले कहा तिथि आम शांतंक तिथि आसीए परा से दिन भक्त को कथा देइछन्ति से महाप्रभु कालिया शांत। आ महाप्रभु वर्तमान 15 गोटी नियम 15 दिन रे 15 गोटी जे नियम पालन करी निवृत्त कंदरे विराजी अछ आहे प्रभु चक्रधारी। महाप्रभु 15 गोटी नियम को वर्तमान को धारण करुचंती। आ 15 गोटी नियम समस्त सेवक माने मध्य पालन करिवे। विशेष करी दैतापति सेवक महाभाग माने को पालन करी निवृत्त कंदर भीतर को गुप्त सेवा दैतापति पति महापात्र महाभाग माने ही करी थांती। यही महाप्रभुंकर 15 गोटी नियम कौन आज्ञा। महाप्रभु 15 दिन रहिले, गोटे पक्ष रहिले। ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा रे स्नान कले। आषाढ़ प्रतिपदा ठारू महाप्रभु उभा अमावास्या पर्यंत अमावास्या दिन दर्शन देवे। नेत्र उत्सवे अमावास्ये दिवसे कृत्वमा शशि। महाप्रभुंकर शशिमुख, महाप्रभुंकर श्रीमुख सूर्य जाजुल्यमान स्वरूप पूर्ण ब्रह्मंकर आमे दर्शन करिबा। अमावास्या दिन नव यौवन बेशरे कालिया शांत दर्शन देवे। अमावास्या दिन ई महाप्रभुंकर क्षेत्र रे अपूर्व लीलामय पुरुषोत्तम। किंतु भक्तवृंद महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ 15 दिन धरी गोटे पक्ष महाप्रभु महाप्रभुंकर पूर्णिमा ठारू अमावास्या पर्यंत प्रतिपदा ठारू अमावास्या पर्यंत 15 दिन कृष्ण पक्ष एवं अमावास्या परे पुरुणी प्रतिपदा ठारू पूर्णिमा पर्यंत ये हूँ शुक्ल पक्ष। दुईटी पक्ष ये ज्योतिष शास्त्र परंपरा मध्य अभिन्न। आ संसार गाणितिक होउछन्ति जगन्नाथ महाप्रभु। ये संसार समग्र गाणितिक व्याख्या महाप्रभु होउछन्ति पूरा परम ब्रह्म सर्व तत्व तत्व सी वेद तत्व जोगी तत्व हंस तत्व। ये महाप्रभु सर्व तत्वान तत्व जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांत। महाप्रभु 15 गोटी नियम करिछन्ति। आहा अपूर्व दर्शन। चतुर्भुजे रूपे महाप्रभु विराजमान होइछ पटचित्रे। ये महाप्रभुंकर पटचित्रमान ये महाप्रभु चतुर्भुज नारायण को आपण माने दर्शन करुछन्ति दर्शक बंधु। सेपटे शिवच्छ खंड शाल मर्त्य वैकुंठर अपूर्व दर्शन। संध्या समय रे महाप्रभु भक्त मानकर ये भक्त अनुभूति कार्यक्रम स्वरूप रे वर्तमान वर्षा संभार रे आमे महाप्रभुंकर श्रवण एवं महाप्रभुंकर लीलामृत को आप्यायन करी अधरामृतर ये लीलामृत को किपरि शुणिबा महाप्रभुंकर लीला दर्शन करुछन्ति। श्री अरुण स्तंभ स्तंभराज नमस्तेस्तु वांछितार्थ फलप्रद। जो स्तंभ रूप रे जहांकु दर्शन रे जन्म जन्मांतर पाप ताप नष्ट ही वांछितार्थ फलप्रद जे भगवत स्वरूप रे फलप्रद देई थांती से होछनि स्तंभराज। अरुण स्तंभ को जेतेले भक्तटी आसे प्रथमे महाप्रभु नीलचक्रु दर्शन करी अरुण स्तंभ को प्रणाम करी पतित पावन दर्शन करी ये महाप्रभु भितरे अछंती। महाप्रभु पटचित्र नारायण दर्शन दौछन्। अद्भुत रूप रे महाप्रभु भक्तमान विराजमान करी पुणी महाप्रभु दर्शन करन्ति। हे लीलामय पुरुषोत्तम
लीला करती केतेबेले कहा सहित कौ लीला करी दियंती जे आज से लीलामय पुरुषोत्तम 15टी नियम निजे 15 गोटी नियम करिसंती। चत्राणाम क्षेत्रस्मि राजास्मि पुरुषोत्तम ए क्षेत्रर अधीश्वर होउछन्ति जगतर नाथ साक्षात परम ब्रह्म सच्चिदानंद जगतर नाथ जगन्नाथ। आ महाप्रभु ई जगतर नाथ अनवसर गृहरे गुप्त कंदर रे अनवसर गृहरे 15 गोटी नियम रचना करिसंती 15 दिन रे। कौन से 15 गोटी नियम? केही काहाकू कथा न भाषिबे, केही काहाकू कथा न कहिबे, से भितरे गीत न बोलिबे। वर्तमान महाप्रभु पाखे कौन सी गीत गोविंद शब्द स्तब्ध रे महाप्रभुंकर सेवा होइब, दीप आलुअरे सेवा होइब। बाईद न बाजिब, बाईद कौन? महाप्रभुकर घंट घंटा खोर करताल महाप्रभुंकर मंदिर भितर 15 दिन बाजे नहीं आज्ञा, संपूर्ण स्तब्ध। कहीं जगतर साई ज्वर रे पीड़ित अछंती। ई सुंदर कथा आज्ञा। गोटे लोक कथा परंपरा थाए, जदि आम गृहरे बा आम परिवार रे जनकू शरीर असुस्थ अछि, ज्वर होउची, तार देह खराब होउची, तार शरीर असुस्थ अछि, ता पाखे जदि आमे माने जोरे कथा हवा, जोरे ढोल चमक बजाइबा, बाईद बजाइबा, घंट खरताल बजाइबा, हाँ ता आगे वर्तमान को विभिन्न प्रकार कथा भाषिबा, कथा कहिबा, ताकू कौन भल लगे? सेही परी महाप्रभु मानवीय लीला करुछंती जगतर नाथ जगन्नाथ। चतुर्भुज रूप वर्तमान भक्त माने दर्शन करुछंती। आ निवृत्त कंदर रे महाप्रभु पंचम दिवस रे फुलरी तेल महाप्रभुर विजय आज दर्शन करुथिले। धीरे 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 महाप्रभु शरीर सुस्थ हवा को लागिलानी। दशमी रे दशमूल महाप्रभु आयुर्वेद शास्त्र अनुसार दशमूल सेवन करिवे, औषध को सेवन करी सुस्थ हेबे। पुणी महाप्रभुंकर अन्यान्य गुप्त नीति मान सबू कराजिव। सेहीपरि नीतिशास्त्र अनुसार महाप्रभु प्रथम कहिले केही काहाकू कथा न कहिबे, द्वितीय रे गीत न कहिबे, गीत वा न बोलिबे। महाप्रभु पाखे वर्तमान गीत गोविंद पाठ हो नहीं, गीत विभिन्न प्रकार महाप्रभु संगीत गान कराजिव ना। तृतीय नंबर रे महाप्रभु पाखे बाईद न बाजिब, महाप्रभुर घंट घंटा खोर कर ताल मध्य बाजिब नाही। आ महाप्रभु पाखे देवदासी जो परंपराटा उठी जाइछि मध्य महाप्रभु पाखे नाच गीतर कौन सी व्यवस्था रहिब नाही। आ पंचम नंबर रे महाप्रभुंक पाखरे वर्तमान कौन सी कारण वशतः होना कहीं उच्च स्वर रे बड़ पार्टी रे कि कथा कहिबे नाही। ये महाप्रभुंक शब्द, ये महाप्रभुंकर नीति। स्कंद पुराणानां सर्वाणां क्षेत्रस्मि पुरुषोत्तमः यस्माज्ञते देवदेवं राजा स्वयं पुरुषोत्तमः। ये महाप्रभुंकर संपूर्ण जानी यात्रा नीति कांति काली सर्वोत्तर सर्वत्राणाम क्षेत्रस्मि। ये जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु निजे रचना करिवा लोक निजे तैयार करिसंती। महाप्रभु तांकर केही तैयार करंती, निजे निजे प्रकटित निजे निजे तैयार करिसंती कालिया शांत जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। आउ महाप्रभु षष्ठ नंबर रे कहउछंती जे मो आगरे शब्द न करिबे। महाप्रभु पाखे कि शब्द करिबे ना, ई महाप्रभु कथा। आउ अंग संगम चौक वर्जित्वा, अंग संग करिबे नाही। अंग संग होई कि माने बसिबे नाही, एकाठी बसिकी संभाषण करिबे नाही, बसा बसी करी कथावार्ता ई सब जिनिस महाप्रभु पाखे वर्तमान हब नाही। गंधम द्रव्ये च न कर्तव्यम, गंध द्रव्य को व्यवहार करिबे नहीं। महाप्रभु श्रीअंग रे वर्तमान को चंदन न लागी महाप्रभु शरीर हो नाही। श्रीअंग रे गंध महाप्रभु देह रे लागिब नाही। महाप्रभु गंध द्रव्य व्यवहार करिबे नाही। एवं दशम नंबर रे महाप्रभु निजे कहउछंती ऊर्ध्वपुंड्र धारण करिबे, तिलक रे बिंदु न नघिबे, बिंदु तिलक लगेबे ना। समस्त
ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଫୁଲମାଳ ବେକରେ ନ ପକାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ। ଆପଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ଲୀଳାମୃତଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଟଗର ତରାଟ ପଦମ ତରାଟ ଫୁଲକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲି ମାଳତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦର ଭିତରେ କେବଳ ଧବଳ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗମୈଲମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ସେବକ ମହାଭାଗ ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ମହାଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନବସର ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ 11-12 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ପାଠ କରିବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। କେବଳ 13 ନମ୍ବରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳମ୍ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରମ୍ ଜପିତ୍ୱା, କେବଳ ଏ ସମୟରେ ଏହି 15 ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ସଜ ନଘିବେ, ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାଜେ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟି ବାଜେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ। ଏବଂ 15 ନମ୍ବରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ରୂପକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ଏ 15 ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ଆଉ 15 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଅନବସର ଗୃହରେ ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ଏଇ ସେବା, ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ନା। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈତାପତି ମାନେ ବହୁ ନିଷ୍ଠାପରରେ ଏହି ଅନବସରରେ ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବାରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବ ପରମାର୍ଥକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ପରମଗତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପତାକା ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ଧ୍ୱଜ ନାରାୟଣ ପତିତ ପାବନ ନେତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଖର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସେପଟେ ନିବୃତ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ ହେଇ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଏହି 15 ଦିନ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈତାପତି ସେବକଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି 15 ଦିନ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ କେହି ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଶରୀରରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳମ୍ ଧବଳଂ ବସ୍ତ୍ରଂ ପରିଧାର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତି ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଆଉ ମନରେ ଥାଏ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ କରିବି। ଶରୀରରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ଧବଳ ଲୁଗାକୁ ପରିଧାନ କରି ଅନବସର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଦୋସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଚାଦର ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ କାନିଆ ସେବା ପରାଇଏ, ଗୋଟିଏ କାନିର ସେବା ଅଦ୍ଭୁତ। ଏକ କାନିର ସେବା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ଦୈତାପତି ସେବକ ମହାଭାଗ ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ମହାଭାଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେବା ସମ୍ପାଦିତ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନବସର ଗୃହରେ ହୋଇଥାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ। ଧଳା
फूलरे महाप्रभु पूजित हुअन्ति तुलसी लागे नाही महाप्रभुଙ୍କ पाखे आपण माने मनरे गोटे प्रश्न आसीबो जे महाप्रभु तुलसी लगांती नाही किंतु वर्तमान को आमे माने जहांकु दर्शन करूछु जे जगत चिंतामणि पतित पावन उद्धारण कारण अपूर्ववंता से ही जगतर नाथ जगतर चिंतामणि जगत कौस्तुभमणि अद्भुत भाव रे चिंतामणि जीव परमर सार्थकता जे ही कालिया शांत जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु पतित पावन आगे पटचित्र पट नारायण को आम दर्शन करुचु किंतु महाप्रभु को तो तुलसी दिया जाइछि गेंडू फूल बा कुसुम फूल दिया जाइछि धवल वस्त्र परिधान करिछन्ति धला रंगर फूल दिया जाइछि। हे भक्तवृंद ये महाप्रभुंकर मानवीय लीला मानवीय तनुधारी कालिया शांत जीव जगत को सुंदर वार्ता देउछन्ति जे महाप्रभु केबे भक्तों को छाड़िकिरी गोटिए क्षण जो परी जलरू मीनटी बाहरी पड़गला परे तार जो अवस्था हुए सही परी थरे भक्त ठारू भगवान अलगा ही आसंती जेतेबेले सही अवस्था यही भाव रे ही महाप्रभु भक्तों को गोटिए मुहूर्त छाड़िकी रही पारंती नहीं आ भक्त मध्य महाप्रभु को गोटिए मुहूर्त छाड़िकी रही पारंती यही भाव यही पुरुषोत्तम क्षेत्र जगतर नाथ कालिया शांत कहीं ना जेते बेले भक्तटी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे यही स्वरूप को दर्शन करे सेतेले महाप्रभु कथा चिंतन करे जे मो महाप्रभु केबे आसी महाप्रभुंकर आमे कहउछंती ना जगन्नाथ महाविष्णु बलभद्र सदाशिव सुभद्रा ब्रह्म शक्तिं च प्रणमामि पुनः पुनः साक्षात महाविष्णु आमे दर्शन करुछंती महाप्रभु परा सी कालिया शांत महाप्रभुंकर अद्भुत लीलामृतर कथा महाप्रभु सत्य जुगुरु लीला करी करी आसुछंती सत्य त्रेतया द्वापरे कली कलौ जुगम तो जगन्नाथ कली जुगरे जगन्नाथ रूपे विराजमान करी लीला करुछंती वृंदावनर भाव रे महाप्रभु झुमी झुमी लीला कर लीलामय पुरुषोत्तम लीला करुछंती यही जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्वरूप भक्त माने दर्शन करंती महाविष्णु रूप रे श्री जगतर नाथ जगन्नाथ एवं भक्त मानंक पाई महाप्रभु यही लीला करुछंती जे मो भक्त माने मो पाखु जेते बेले आसीबे मते दर्शन न करिवे मु को भक्तंक पाई माने रही पारिबी भक्तंक बिना रही पारिबी सेथि पाई महाप्रभु निजे पटचित्र पटनारायण रूप रे एपटे चका चका नयन को लुचेई दे चका नयन को गुप्त कंदर रे विराजमान करी देइछन्ति निजे महाप्रभु एपटे पटचित्र रूप रे कणई कणई अनौछन्ति भक्तों पटनारायण रूप रे महाप्रभु लीला करुछन्ति कहीं टिके भक्तों को देखीदेले परा शांति मिली थाए आ भक्तटिए मते देखीदेले परा तार अंतरात्मा तृप्ति हो जाए सही तृप्तिमय पुरुषोत्तम जगतर नाथ जगन्नाथ सेथिपाई तो महाप्रभु रत्न सिंहासन रे बाउंश ताटी द्वारा आच्छादित रे गोटिए दीप लगी महाप्रभु वासुदेव भुवनेश्वरी नारायण भगवान रत्न सिंहासन पट नारायण रूप रे पटचित्र रूप रे विराजमान होई भक्त मान को दर्शन देवा सहित भक्त मान महाप्रभु को दर्शन करी मनरे से चिंता करुछंती प्रभु आपणकर से चका चका नयन को केबे देखिबो ये अधम हे मणिमा स्नान पूर्णिमा दिन तो एते सुमधुर दर्शन देल गजानन रूप रे दर्शन देल एते पाखुरु दर्शन देल जे रातिक भितरे उभेई गल ये व्याकुलित मन आ महाप्रभु
ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁରୀ ଲୀଳା କରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତଟେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଖୋଜି 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 ଖୋଜୁଥାଏ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କାହିଁକି ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛ, ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭକ୍ତଟେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି 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 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ସେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖି କେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନିରେଖି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖିକୁ ମୁଁ କେବେ ନିରଖି କରି ଦେଖିବି, ସେ ଚକା ନୟନକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବି, ଏଇ ଭାବ ରଖୁଥାଏ ଭକ୍ତଟି। ସେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ତମେ ପରା ତାଙ୍କ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛ। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଏବକାର କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଏ ଜ୍ଞାନର ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଗର୍ବର ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଠାକୁର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ମା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅଶରଣ ଶରଣ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ସକଳ ଜୀବରେ ଘଟିଅଛି। ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଛାଡ଼ି ମଥୁରାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଗୋପୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା ରୋଦନରତ ଗୋପୀମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନୟନର ଅଶ୍ରୁରେ ଶୋକାକୁଳ ବୃନ୍ଦାବନ, ତଥାପି ମନରେ ସେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି, ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ। ମୋର କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଦିନେ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ନିତ୍ୟ ରାସ କରିବେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, କାହିଁକି ଏ ସାକ୍ଷାତ ପରମ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅଶରଣ ଶରଣ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ, ଏ ନୀଳ ନୟନାମୃତ ଧରାମୃତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପରା, ଇଏ ତ ସର୍ବସ୍ୱ। ଇଏ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ରାମ, ଇଏ ନୃସିଂହ, ଇଏ ବାମନ, ଇଏ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଅବତାର ଦେଲା ବାଲା ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଅବତାର ଦିଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତାର ଦିଅନ୍ତି, ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଅବତାର। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ମଥୁରା କଟକରେ, ମଥୁରାପୁରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଚି ଲୁଚି। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ ଏକ ଏପରି ଭାବ, ଜୀବନାନାଂ ପ୍ରେମ ଯସ୍ୟ, ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଜୀବ ପରମକୁ କଦାପି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବର ମନରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନେନ ତସ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶୟତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଆଉ ପରମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବର ମନରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରାସ୍ତା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପଥ, ସେଇ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ନେତ ଦେଖାଯିବ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳ ଚକ୍ର ଦେଖାଯିବ। ସେଇ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପତିତ ପାବନ ସାକ୍ଷାତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ନିଜର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିନେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଭାବରେ ଗୋପୀମାନେ ଆଜି ତରସୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ କଟକରେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଆନ୍ତିନି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ପରା, ଯେ ଦିନେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ,
आम सहित बसी रास रसइबे महाप्रभु निश्चिंत आसिबे आम निश्चिंत रास करूँ महाप्रभु सहित गोटे भाव अनन्य भाव आउपटे महाप्रभु लुचि लुचि महाप्रभु रदन करुछंती अश्रु धार धार महाप्रभुंकर भावुछंती गोपांगना मानक कथा पिलाबलर बाल्यकालर अद्भुत प्रेममय जीवनर कथा को भावी भावी रोदन करुछंती किए से भगवान कृष्ण सेतिकी बेले महाप्रभुंक पाखरे उद्धव महाप्रभुंकर भाई निकटरे उद्धव महाभाग उपस्थित होइछंती जे बृहस्पतिंक ठारु शिष्य ब्रह्मदेवंकर ठारु वरदान पाइछंती ब्रह्मवेता परम विज्ञानी पुरुष चिन्मय स्वरूप जे उद्धव महाभाग किंतु मनरे गोटी अहम भाव रही जे मो ज्ञानी एही ज्ञानर अहम भाव को हरण करने महाप्रभु गोटे लीला रचन सब बेले लीला करिथांती किंतु ये अनन्य लीला आपण मान मध्य अमृत लीलामय दर्शन रे और अद्भुत लीलामय पुरुषोत्तम क्षेत्र रे एही लीला वर्तमान भक्तमान सहित जड़ी होइत अछि कारण जुग जुग धरी कालिया शांत अद्भुत रूप रे लीलामय पुरुषोत्तम लीला करि चलिछंती एही महाप्रभु आ महाप्रभुंग लीलामृत जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे दर्शन सहित महाप्रभुंग लीलामृत को श्रवण एवं प्रत्येक मुहूर्त रे आपण मानक सेवा रे जय जगन्नाथ टीवी सदाबेले अविरत अछि कारण महाप्रभु लीलामृत आपण मानक पाखे पहुँचे आज भगवान को प्रश्न करुछंती किए से उद्धव भाई उद्धव भगवान आज प्रश्न करुछंती भगवान को हे प्रभु हे कृष्ण कन्हैया आपण तो साक्षात परम ब्रह्म आपण तो चिन्मय घन आपण कौन आज भगवान आखिरे लोतक आदि भगवान आखिर गोटे ठोपा लोतक ये जगत रे पड़ब ये जगत कौन पुणी चराचर विश्व समुद्र जलमग्न हे मणिमा आपण कदापि रोदन करन आपण क्रंदन करंतु नाही आपण क्रंदन गोटे बुंदा लुह जदि जगत रे पड़ीजिव ये जगत आ रहिब नाही सेतिके प्रभु प्रश्नर उत्तर देउछंती हे उद्धव भाई ये रोदन नुहे ये क्रंदन नुहे ये प्रेमर अश्रु ये गोपांगना मानक से भावर अश्रु जो माने बाल्य अवस्थारू आज पर्यंत 12 वर्ष बयस रे मु उपनीत अछि ये गोपांगना मानकर ये शरीर मोर नुहे ये प्राण मध्य मोर नुहे ये गोपांगना मानकर प्राण महाप्रभु मध्य कालिया शांत भक्त मानकर प्राण महाप्रभुंकर भक्त मान होछंती जीवन प्राण महाप्रभु प्रत्येक मुहूर्त रे भक्त मानक सहित अछंती एवं भक्त माने महाप्रभु केबे छाड़िना आ जेबे आ प्रत्येक मुहूर्त रे भक्तटे बाट बणा हो जाए पूरी महाप्रभु बाटू को नहीं आसंती कहीं से परा महाप्रभु जगतर नाथ कालिया शांत भक्त जीवन धन सी भक्त भाव में बंधा परा सी से अनन्य भाव रे भगवान प्रश्न करी उद्धवंकर ज्ञान उदय पाई प्रेम भक्ति मन भितर जाग्रत करिबा पाई वृंदावन निकट को अद्भुत भाव पुरुषोत्तम क्षेत्र लीलामृतर कथा अमृत भाव भक्तमय जीवन रे प्रेम भक्तिर जाग्रत कथा अद्भुत स्वरूप महाप्रभुंकर लीलाना कालिया शांतंग लीलाना जे कृष्ण जे राम जे जगन्नाथ परम ब्रह्म से सच्चिदानंद स्वरूप नासिए जे सदा सर्वदा राधा श्री राधा को चिंतन करी भावमय प्रकटित मान कालिया शांत से लीलामय परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप नासिए महाप्रभु सेते बेले भगवान गोटे कथा कहले उद्धव को हे उद्धव भाई आपण महाप्रभु सब बेले सम्मान करती भाई पदवाच्य करती कारण उद्धव होउछन्ति भगवान ठार यथेष्ट बड़ भाई बोली डाकती महाप्रभु आहा कि पुरुषोत्तम कि लीलामृत अधरामृत प्रभु आपणकर एते अनन्य भाव रसात्मक स्वरूप जीव आपण को दर्शन करी के तरसी जाए परा अपेक्षारत अच्छी महाप्रभु
କେବେ ଆପଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଟାହିଆ ହଲେଇ, ପୁଣି ସେଇ ଟାହିଆକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପୁଣି ଆଉତରେ ଛାଡ଼ି, ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଛାଡ଼ି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଦେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। କାଳିଆ ଗୋସେଇଁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ଦିବସକୁ ତରସୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତ କାହା ମନରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ଉଦ୍ଧବ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଉଥିବ? ନା ଆପଣ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବେ ସେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯଦି ନ ପାଇବି ନା, ମୁଁ ଚିଟଉଟିଏ ଲେଖିବି, ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବି। ସେ ଚିଟଉଟିଏ ନେଇକିରି ଆପଣ ଯିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଟଉଟି। ସୁନ୍ଦର ଚିଟଉରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖନୀରେ ନିଜ କଲମ କାଳିରେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଏଇ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚିଠିଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହେ ଗୋପାଳୁଣୀ ଗଣ, ହେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମୋ ପ୍ରିୟ, ମୋ ଅନ୍ତରର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚିଠିଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖିକିରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ରଥାରୂଢ଼ ଉଦ୍ଧବ ହେଇ ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ, ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତରସୁଛନ୍ତି। ଏହିଥିରେ ଏଇ ଗୁଢ଼ ଭିତର ରହସ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାବମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳାମୃତର ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯାହା, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେଇ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତେ କି ଆମ କୃଷ୍ଣ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ସତେ ସେଇ ମୟୂର ଚୋଳିଆ କହ୍ନେଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି କି? ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେ ରଥକୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଦ୍ଧବ ନା? ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲୋକିତ ନୟନେ ପୁଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନୟନ ଅଶ୍ରୁରେ ଭରି ଯାଉଛି। ସେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଅଛି। ତୁଚ୍ଛା ଗୋପାଳୁଣୀ ମୁହିଁ ଜଗତ ସାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆହା କି ଭାବ, ଅପୂର୍ବ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଚିଠିଟି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧରି ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୋ ନାଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୋ ନାଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୋ ନାଁ କୋଉଠି ଅଛି। ସେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମୋ ନାଁ କୋଉଠି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯଦି ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ପାରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ ଏଥିରେ କାହା ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ସେ ଚିଠି ଟିକେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭାବ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ପୁଣି ଏକାଠି କରି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ଉଦ୍ଧବ ମହାଭାରତ? ଉଦ୍ଧବ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପାଳୁ ହେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ, ମୁଁ ଆଉ
ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ଭାଇଙ୍କି ପଠେଇଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଦ୍ଧବ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆହା, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାମୃତର କଥା। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରର ବାସ, ଯାହାଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅଶରଣ ଶରଣ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ଲୋଚନ, ସକଳ ଜୀବର ଘଟି ଅଛି ସେଇ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କର। ଇଏ ମିଛ ମାୟାରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିକିରି ଗଛ ପାଖରେ ଲତା କୁଞ୍ଜ ପାଖରେ ବସିକିରି ଅନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଭ୍ରମରଟି ଯାଉଛି, ଏ ଫୁଲରେ ବସି ସେ ଫୁଲରେ ବସୁଛି। ଆହା, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଭ୍ରମରଟି ଯେପରି ଏ ଫୁଲ ଛାଡ଼ି ସେ ଫୁଲରେ ବସେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ କ ସେଇପରି କି, ମୁଁ କାହ୍ନା କ ସେଇପରି କି। ଏ ଭାବର କଥା, ଜଡ଼ ଚେତନାର କଥା। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୃତେନ ପିତ୍ୱାନ ପିପାସିତ। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅଧରାମୃତ, ଆଉ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଅଧରାମୃତ, ଅମୃତମୟ ଜୀବନ। ଭକ୍ତର ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କ ଭାବ। ସେତିକି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି ଉଦ୍ଧବଙ୍କର। ଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ପାଗଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, କି ଭାବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆମ କୃଷ୍ଣ, ଆମ କୃଷ୍ଣ, ଆମ ପ୍ରାଣ, ଆମ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆପଣ ଥରଟିଏ ଆସନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ? ସେହି ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରିଣୀ ରାସମଣ୍ଡଳାଧୀଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଆପଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ? ନା, ଆପଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ମୟ ଘନ, ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ଅରୂପ ସିଏ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ। ନା ହେ ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ସେଭଳି ଭଗବାନ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସଜ୍ଜନ, ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭାବ। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଘନ, ସର୍ବଜ୍ୟୋତି ରୂପମ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ତାଙ୍କର ରୂପ ଅରୂପ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପରେ ଏକ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ। ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ରୂପକୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଭଗବାନ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦରକାର, ଯିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଥିବ, ଯିଏ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଥିବ, ଯାହାର ଚକାଚକ ନୟନରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବୁ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଭଗବାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ କି? ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ କି?
आमको से आलिंगन करिपारिबे कि आमे तांको दर्शन करिपारिबो कि तांको नयन को आम चर्म चक्षु आम नयन तांकर दर्शन करिपारिबो कि तांको अधर अमृतर से अधर मधुर को आमे पान करिपारिबो कि तांको चरणामृत को आमे पान करिपारिबो कि सेतिकेले उद्धव स्तंभीभूत हो जाइछंती। आउ प्रश्न उठु नाही मन रे आउ आसु नाही उत्तर। ए विशाल ज्ञानी बृहस्पति परी विचक्षण बुद्धि शुक्राचार्य परी चालाक ब्रह्मांकर वरदान रे ब्रह्मवेता अद्भुत आउ प्रश्न उत्तर आसु नाही मन रे चिंता करुछंती कौन ये गोपांगना माने ये पाठ साठ न पढ़ी आंक मन रे एते कथा अछि मो मन रे आज कौन आंक उत्तर देबी। ई भावर कथा आज्ञा भक्तिर कथा रसात्मकर कथा प्रेमर कथा ई प्रेममय पुरुषोत्तम कालिया शांत सेति तो अपेक्षारत भक्त काहाकू से चका नयन को भक्तटे अपेक्षारत अछि। अपटचित्र रे महाप्रभु पाखे दर्शन करी महाप्रभु को चणौचंती प्रत्यक्ष भक्त निज घरे घरे जय जगन्नाथ टीवी रे दर्शन करी गोटे भाव ही डाकी थाए प्रभु आपण से रथ यात्रा केबे आरंभ हो केबे आपण को दर्शन करी ये गोटे भाव पुरुषोत्तम क्षेत्र लीलामृतर कथा। सेतिकी बेले गोपांगना माने कहउछंती हे उद्धव भाई आज मध्य तमे कहूच तम भगवान तम सहित अछंती आज मध्य आमे कहूचु भगवान कृष्ण आम सहित अछंती। सेतिकी बेले उद्धव स्तंभीभूत हो जाइछंती हां तम पाखे भगवान कृष्ण अछंती ना हां आज भी अछंती आम प्रभु आम पाखे अछंती आम कन्हैया आम पाखे अछंती कुआडे जाई नांती आमको छाड़ी करी प्रत्यक्ष प्रमाण दर्शन करिवा पई आसंतु आप सेहि मंडलाधीश्वरी कृपा कटाक्षदायिनी भगवती वृंदावन राधीश्वरी श्री राधांक निकट जेते बेले उद्धव तांक पाखरे पहुंची छंती श्री राधांक निकटरे श्री राधांक चरण सेवा करुछंती जगतर नाथ अद्भुत रूप रे पुरुषोत्तम लीलामृतर भगवान कृष्ण कन्हैया लाल अंग भंगिरे महाप्रभु वेणु नटवर बेशरे अद्भुत रूप रे श्री राधा आउ भगवान कृष्ण दर्शन दौछंती उद्धव प्रत्येक गोपांगना सहित भगवान कृष्ण अछंती। सेतिकेले प्रभुंकर मनरे गोटे प्रश्न उद्धव को पचारुछंती उद्धव भाई आपण कौन भाविथिले मु गोपांगना मानकु छाड़ी चली जाइछि बेली आपण भावुथिले मो भक्त मानकु मु छाड़ी जाई चली जाइछि बेली मु कुआडे जाहि नाही मो भक्तंक मेले मुहि रही अछि भक्तंक संगरे अछि आ प्रेम रे मु बांधी हेई जाइछि कुआडे जाहि नाही मुई गोपांगना मानक सहित आज मध्य नित्य रास करुछि आ आगु को मध्य करुथिबी एई लीलामय पुरुषोत्तमर निवृत कंदर रे रही भक्त मानक सहित गुप्त रूप रे लीला करुछंती अलारनाथ रे जा एही महाप्रभु सेतिकी बेले ही भक्त उद्धव ज्ञानी उद्धवरु प्रेममय जीवन को आस्वादन कले भावमय प्रेममय भक्तिमय रूपरे श्री श्री राधांकर आशीर्वाद मनरे प्रेम आ भक्ति जागृत हला जहा फले रे वृंदावन रु श्री राधा रट माने चिंतन करी 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 कीर्तन कीर्तन करी करी मथुरा निकट को आसिले से भगवान कृष्ण आनंदित हो जाउछंती मथुरा रे मध्य राधा नामर शब्द की आहा अद्भुत सही भाव सही पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भाव भक्तटे महाप्रभु को दर्शन करिया पे आसंती पटचित्र नारायण को पाखे रही चिंतन करती आपण तो स्वयं विष्णु आपण तो स्वयं नारायण किंतु आपण को देखिकी सेतिकी संतोष लागुनी प्रभु आपण क्षमा करिवे भक्तटे ही चिंतन करी थांती आज्ञा आपणकर से चका चका नयन महाप्रभुंकर बड़ बड़ आखि बड़ पाटिटी दर्शन कले जो आनंद लागे आपणकर तो कमनीय रूप
ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ମାଣିଙ୍କରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତିଲକକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମହାବିଷ୍ଣୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତରସୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବତର ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତରସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ରୂପଟି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରେଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁ 15 ଦିନ ପରେ ନିବୃତ୍ତ କନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ଅନବସର ଗୃହରୁ ବାହାରି ଚକାବିଜେ ହେଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ଉଭା ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଉଭା ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ଉଭା କୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତି? ଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବୃତ୍ତ କନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଲୀଳାମୟ ପରା, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା। ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତମୟ ମହାପ୍ରଭୁ। 12 ମାସରେ 13 ପରବ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଓ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆଉ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ପତିତ ପାବନ ନେତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରାମୃତର ଏହି ଅମୃତ ଧାରାକୁ ରସାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଅଛି। କାହିଁକି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଅବିରତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ରହିଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଏ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସମୟ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିକି ଅପେକ୍ଷାରତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ତ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ସେହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳାମୟ ସିଏ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଯାତ୍ରା। କାରଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। 3ଟି ଯାତ୍ରା, ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ 3ଟି ଯାତ୍ରା ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ। ଦୋଳେଶ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନಂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନ, ରଥରେ ବାମନଙ୍କୁ, ସାକ୍ଷାତ ବାମନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ରଥରେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଭବର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଅନୁଭବର କଥା। ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତିର କଥା ରହିଛି। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଇ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ବେଦିକି ଯାଆନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବ ପରମାର୍ଥକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ, ତାର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି।
प्रत्यक्ष दर्शनार्थी गुणीजन माने आहार प्रमाण स्वरूप ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ दीन दयाल सी तांको बिना जीवर गति शून्य हो जाए। परमाराध्य नासिए सच्चिदानंद स्वरूप परासिए चिन्मय घन परासिए अशरण शरण पराजिए को केही शरण दियंती नहीं तांको महाप्रभु शरण दियंती। आउ जहार समस्त संसार विषया वासना रुजिए तुटी आसी प्रभु पाखे दी हाथ जोड़ी दे समर्पित भाव में महाप्रभु पाखे समर्पण हो जाए। ब्रह्म ताको सच्चिदानंद रूप निज कोलू को नहीं जान। दर्शक बंधु भक्तवृंद ये संसार विषया माया रे जर्जरित ही संसार जीव जगत आज धन जन कामिनी पछरे धाई समस्ते। ये संसार क्रियाशील इस समय स्रोत रे ए संसार माया रे भ्रमित हेउछंती। भ्रमरटे जेपरी ए फूल रे बसी से फूल को जाए से फूल रे बसी से फूल को जाए आमे माने सही परी धन जन विभिन्न सुवर्ण अलंकार अद्भुत माया रे कामिनी माया रे अद्भुत रूप स्वरूप पड़ी विभिन्न प्रकार जाक जमकर घर प्रभु आज मोर अमुक जिनस नहीं प्रभु सम्मुख दे दियो। यही जो मायार भाव आज पड़ी जीव परम को भूली जाइछि। सेथिपाई दर्शक बंधु भक्त वृंद ये घोर कलिकाल रे केवल गोटे ही शब्द जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ केवल से नाम ही आपण को उद्धार करी जीव परमंक सहित भेट करिवार मुख्य पथ। यही संसार गोटे पथ जगतर नाथ जगन्नाथंकर पथ जे पथरे दर्शन दियंती जहांकर पथ मध्य देवता जहांकर रथ मध्य देवता जहांकर दांड मध्य देवता जहांकर रज मध्य देवता से धूली नुहे से होची अद्भुत रजमय जीवन। महाप्रभु निजे परा आसंती चाली चाली किरी रत्न सिंहासन को छाड़ी महाप्रभु निजे आसंती। एड बड़ भव्य श्रीवत्स खंडशाल महाप्रभुंकर मर्त्य वैकुंठ श्री मंदिर को छाड़ी महाप्रभु निजे चाली चाली आसंती भक्तों सहित झुमिबा पाई भक्तों को दर्शन करैबा भक्तों को टिके देखिबा पाई भक्त मते टिके दर्शन करिवे। आहा मो भक्तों पाई वर्षक थरे बाहर को आसीबी परा केवल भक्ते विहुने महाप्रभु भक्तों पाई पागल। आज महाप्रभु निवृत्त कंदर रे गुप्त सेवा सहित महाप्रभु चिंता करुछंती मु को रूप रे दर्शन देवी भक्तों समय पाखे पाखे आसुची बेसी दिन नहीं आ भक्तों को लगुच महाप्रभु आउ केते दिन रहिला आउ तो 12 दिन रहिला किंतु 12 वर्ष परी लागिलानी प्रभु आउ संभाली होनी धैर्य रहुनी किंतु मनरे गोटे जिनस गोटे भाव गोटे तत्व यही महाप्रभु लीलामय पुरुषोत्तमंकर कथा गाथा जानिबा आमे यही स्वरूप रे अद्भुत लीलामय पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य आ जगन्नाथंकर कथा जानिबा आपण मान समस्त यही परी जोड़ी हुंतु जय जगन्नाथ टीवी रे कहीं ये महाप्रभुंकर पाई आपण मानक सेवा सदा विरत अछि। जय जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांतंकर सेवारे आपण मानकर सेवारे आपण पाखरे जय जगन्नाथ टीवी सबुबले उपस्थित अछि आपण को महाप्रभु दर्शन करैबा पाई। सेही दर्शक बंधु प्रिय बंधु महाप्रभुंकर कथा आउ महाप्रभुंकर कौन रहिछि से नीति कांति जानी जातरा परब आ महाप्रभुकर प्रत्येक दिन आपण जय जगन्नाथ टीवी परदारे दर्शन करुथिबा से लीलामृतर धारा विवरणी आ प्रत्येक दिनर कार्यसूची कौन रहिछि आसंतु जय जगन्नाथ टीवी परदारे समस्त दर्शक बंधु देखिबा एवं जय जगन्नाथ नाम कहिबा। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरि हरि बोल।